ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ऐसा साइज तुसी देखो कितना होना साइज तकरीबन ਇਹ ਹੋ 8 इंच होना मैं ਪੂਰੀ सॉरी ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ। हाँ इस साइड पे रोशनी इधरों आएगी ਸਮਝੜਾ ਪਰਤਾਓ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਇੱਟ ਨਿਕਲਦੀ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं मेरा माजी मेरी ताकत यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज जनवरी की 23 तारीख़ है, दिन है मंगल का और साल है 2024। नाजरीन इकराम, अब मैं आज आपको एक ऐसी जगह पे लाया हूँ जहाँ पर माजी के जो इंसान थे उनकी जो क़यामगाह है उसके आसार मिलते हैं। और ये कोई जो हमारे पास दस्तयाब तारीख़ी शवाहिद हैं उनके मुताबिक ये कोई 2300 साल पहले यहाँ पर जो इंसान रहते थे वो क्या कर रहे थे, किस तरह कर रहे थे, और उनके ज़ेर इस्तेमाल क्या चीज़ें थीं और उनका यहाँ पर रवसेब कैसा था, इस पर आज बात होगी। नाज़रीन व सामीन, गुजरात की सरज़मीन को ये एज़ाज़ हासिल है कि यहाँ इस सरज़मीन पर अम्बिया की कब्रें मौजूद हैं। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, इस जगह को इस वक्त जो पुकारा जाता है, जो इसका नाम है, ये है धमथल। जी सामीन नाज़रीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, धमथल। अब धमथल जो है उसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो जद्दा में भी हो रहा है, धमथल कराची में भी है और धमथल नारोवाल में भी है। आप ये सुनकर हैरान रहेंगे कि जद्दा का दमथल हो, कराची का दमथल हो और नारोवाल का दमथल हो, उनके अजदाद, उनके आबा व अजदाद यहाँ से निकले थे। दोस्तों, इस गुजरात की सरज़मीन पर 2300 साल पुराने आबादी के असरात और पिछले 2300 साल से यहाँ पर मौजूद आबादी जो है ये दमथल के नाम से मशहूर है। और ये दमथल जो है दो अल्फाज जो हैं उनको मिलाकर अदा किया जाता है और दोनों की जो शक्ल है उसको थोड़ा सा अब तक तब्दील किया जा चुका है या तब्दील हो चुकी है। नाज़रीन सामीन, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो आज से 2300 साल पहले इस एरिया में मौजूद नहीं थे, मगर कुछ शहर ऐसे हैं जो आज से 2300-2400 साल पहले यहाँ पर मौजूद थे। उनमें जम्मू है, सियालकोट है और दौलत नगर है, इसके अलावा मीरपुर और उससे आगे मुज़फ़्फ़राबाद का शहर है। दिलचस्प बात यह है कि ये इन सारे, यानी दौलत नगर हो, जम्मू हो, सियालकोट हो या मीरपुर हो, इन सब के लिए यहाँ पर ये बराबर मकाम पर, यानी अगर यहाँ से सियालकोट जाना चाहें तब भी उतना ही फ़ासला है, जम्मू जाना चाहें तब भी उतना ही फ़ासला है, दौलत नगर जाना चाहें तो तब भी उतना ही फ़ासला है। ये इनका मरकज़ बनता रहा है माजी में भी और अब भी इनका मरकज़ है। इन 2300 सालों में बारहा ऐसा भी हुआ है कि दौलत नगर किसी और रियासत का हिस्सा रहा है, जम्मू किसी और रियासत का हिस्सा रहा है, सियालकोट किसी और रियासत का हिस्सा रहा है। तो ये एक बॉर्डर की हैसियत की शक्ल इख्तियार करता रहा है। और यहाँ पर जो आजकल के ज़माने में बॉर्डरों पर जो कस्टम वाले होते हैं या बॉर्डरों की निगरानी करने वाले होते हैं, उनके रहने की जो जगह बनी होती है वो यहाँ पर मौजूद रही हैं। नाज़रीन व सामीन, ये माजी में एक मशक रही है, ये एक काम रहा है कि जब भी हमलावर किसी आबादी पर हमला करते थे तो उस आबादी के अंदर जो मकीन होते थे उनके पास 2-3 जो ऑप्शन होते थे, उनमें से एक ऑप्शन ये होता था कि वो आबादी को खाली करके जंगलों में भाग जाते थे, छुप जाते थे और हमलावरों को जो होता था वो सिवाय खाली घरों को लूटने में और आबादी को गिराने के अलावा और कोई काम नहीं होता था। तो जब हमलावर किसी न किसी वक्त में वापस हो जाते थे, जगह खाली कर देते थे, तो वो जो आबादी से भाग जाते थे वो वापस अपनी जगह पर आकर सेटल हो जाते थे। तो इस तरह की आँख बचोली के बदले में एक धमतल जो है वो नारोवाल में वजूद में आया और उस धमतल के अंदर जितने मकीन हैं वो यहाँ से जाने बचा कर भागे थे और यहाँ से जाकर वहाँ पर उन्होंने क़याम किया था। नाज़रीन व सामीन, इस जगह पे ये फ़ौजी चौकी, सरहदी चौकी जो है ये इंतहाई मशरक़ में थी
اور مشرق میں ہونے کی وجہ سے ان کا جو دارالحکومت تھا وہ پشاور سے آگے تھا، اور اس دارالحکومت کا ایریا ایران تک پھیلا ہوا تھا، اور یہ بدھا کے جو پیروکار تھے ان کی حکومت کا مشرق کی طرف پہلا آخری جو بھی آپ سمجھ لیں یہ ان کا استقبالیہ تھا، یہ پڑاؤ تھا، یہاں سے ان کی سرحد ختم ہوتی تھی۔ اس وقت کے حکومتی انتظامات کے اندر آنے والی یہ جگہ جو ہے انتہائی مشرق کے ہونے کی وجہ سے اس کے دونوں لغوی معنی جو ہیں، دونوں لفظ جو ہیں ان کی سمجھ آتی ہے۔ ایک ہے دم، دم کا مطلب ہوتا ہے دمی، اور تھل زمین، یعنی جو یہ ریاست تھی اس کی جو سورج نکلنے کی جگہ، جس طرح آج کل جاپان کو کہا جاتا ہے کہ چڑھدے سورج دی ملک یا چڑھدے سورج دی سرزمین، تو اس وقت تک ایران کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یا اس طرف جو افغانستان اس میں بیٹھے ہوئے لوگ، ان کے لیے یہ جگہ جو تھی انتہائی مشرق میں تھی، یہاں سے ان کی صبح طلوع ہوتی تھی، اور اس زمین سے ان کی جو صبح ہوتی تھی وہ طلوع ہوتی تھی۔ تو اس ایک وجہ سے اس کو دمی والی تھل یا تل کہا گیا، اور بعد میں اس کو مکس کر کے دم تھل اور ناموں سے پکارا گیا۔ پاکستان کے اندر موجود اور پنجاب کے اندر موجود محکمہ آثار قدیمہ کو چاہیے کہ وہ اس جگہ پہ اپنا ایک جو سیکشن جو ہے اس کو متعین کریں، اور یہاں سے جو چیزیں برآمد ہو رہی ہیں ان کے اوپر بھی تحقیق کریں، اور ایگزیکٹلی پتہ چلے کہ یہ کتنے عرصہ پرانے کی چیزیں ہیں، اور حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو مہارت تھی اس پر۔ موجودہ جو مکین ہیں یہاں کے، انہوں نے اپنے مرنے والوں کے جو یہاں پہ قبور ہیں ان کو جو ہے بنانا شروع کر دیا، اور جب بھی قبر کھودتے ہیں تو جہاں سے قبر کھود رہے ہوتے ہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ جو ہے دبا ہوا وہ برآمد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو محکمہ آثار قدیمہ جو ہے ان کو اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے، اور یہاں پہ آ کے ان کو اپنا جو ریسرچ ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس میں جو ہے ہماری اپنی، چلو ماضی میں اگر کسی نے تاریخ مرتب نہیں کی، نہ کر سکا، نہ اس کے پاس اس بات کا علم تھا، تو اب تو ہے نا ہمارے پاس، اب تو ہمیں اپنے اس علم سے جو ہے وہ دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں، اور ہم کس چیز کی وراثت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ بہرحال خیر، اگر تو ان کے سمجھ میں آ گئی بات تو وہ ضرور یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر دیکھیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ایک تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ دھمتل ٹبہ اس وقت ڈسٹرکٹ گجرات پاکستان میں موجود ہے، اور گجرات سے کچھ 40 کلومیٹر مشرق میں ہے۔